ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ فرانس میں کسی جگہ ایک خوبصورت نوجوان شہزادہ ایک خوبصورت اور عالیشان محل میں رہتا تھا۔ تاہم شہزادہ خود غرض اور بے رحم تھا، حالانکہ اس کے پاس وہ سب کچھ تھا جو اس کا دل چاہتا تھا۔ اس نے اپنے محل کو انتہائی خوبصورت چیزوں سے بھرنے کے لیے گاؤں پر ٹیکس بھی لگایا۔ ایک رات ایک بوڑھی بھکاری عورت ڈانس کے دوران قلعے میں پہنچی اور طوفان سے پناہ لینے کے بدلے شہزادے کو ایک گلاب پیش کیا۔ اس کی شکل سے ناراض شہزادے نے بجائے اس کا مذاق اڑایا اور پیشکش ٹھکرا دی۔ تبھی بوڑھی عورت نے آہستہ آہستہ ایک خوبصورت جادوگرنی کے طور پر اپنی اصلی شکل ظاہر کی۔ شہزادے نے معافی مانگی، لیکن جادوگر نے دیکھا کہ اس کے دل میں محبت نہیں تھی۔ نتیجے کے طور پر اس نے قلعہ، خود اور نوکروں کو اپنے پیاروں اور قریبی گاؤں کے باقی لوگوں کی یادوں سے مٹانے سے پہلے اسے ایک گھناؤنے درندے میں اور اس کے نوکروں کو گھریلو اشیاء میں تبدیل کر دیا۔ جادوگرنی نے شہزادے کو متنبع کیا کہ جادو تب ہی ٹوٹے گا جب وہ کسی دوسرے سے محبت کرنا سیکھ لے، اور جادوگر گلاب کی آخری پنکھڑی گرنے سے پہلے وہ شخص اس سے محبت کر لے۔ 10 سال بعد محل کے قریب ایک چھوٹے سے گاؤں میں بیلے نامی ایک نوجوان لڑکی اپنے آبائی شہر کو چھوڑ کر بڑے شہر میں رہنے کے لیے مہم جوئی کا خواب دیکھتی ہے۔ وہ کتاب سے محبت کرنے والی اور موریس نامی فنکار کی بیٹی ہے۔ تاہم دوسرے گاؤں والے اس کے غیر روایتی انداز فکر کی وجہ سے اسے ہمیشہ عجیب نظروں سے دیکھتے رہتے ہیں۔ دوسری طرف گیسٹن نامی ایک متکبر شکاری اور جنگی تجربہ کار بیلے سے شادی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ گاؤں کی سب سے خوبصورت لڑکی ہے۔ جب وہ بیلے کے لیے پھولوں کا گلدستہ لاتا ہے تو وہ بغیر سوچے سمجھے تحفے سے انکار کر دیتی ہے، لیکن اس سے گیسٹن کی اس میں دلچسپی بڑھ جاتی ہے۔ جب وہ گھر پہنچتی ہے، بیلے نے اپنے والد سے پوچھا کہ کیا وہ عجیب ہے۔ موریس نے جواب دیا کہ ایک بار پیرس میں وہ بیلے جیسی لڑکی کو جانتا تھا جو اپنے وقت سے بہت آگے تھی۔ موریس نے آخرکار انکشاف کیا کہ وہ لڑکی بیلے کی ماں تھی جو اپنی جوانی میں بھی بے خوف تھی۔ دوپہر کے وقت موریس اپنی ویگن کو بازار کے سفر کے لیے تیار کرتا ہے۔ بیلے اپنے والد سے اسے ایک گلاب لانے کو کہتی ہے جو وہ ہر سال مانگتی ہے۔ اس کے تھوڑی دیر بعد گیسٹن بیلے کے گھر آتا ہے اور اس کی توجہ حاصل کرنے کے لیے دوبارہ اپنی قسمت آزماتا ہے۔ تاہم وہ مسلسل اس سے پیش قدمی کو دور کرتی ہے کیونکہ وہ اس قسم کا آدمی نہیں ہے جس سے وہ شادی کرنا چاہتی ہے۔ رات کے وقت اچانک بارش کا طوفان جنگل کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ بازار جاتے ہوئے موریس کو پتہ چلا کہ اس کا راستہ درخت کی ایک شاخ نے بند کر دیا ہے جس پر بجلی گر گئی تھی۔ پھر وہ ایک چکر لگاتا ہے اور ایک اور راستہ ڈھونڈتا ہے جو کہیں اور جاتا ہے۔ جب وہ وہاں سے گزرتا ہے تو بھیڑیوں کا ایک ٹولہ اس کا پیچھا کرنے لگتا ہے۔ فرار کے دوران اس کی ویگن بے لگام ہو جاتی ہے اور موریس زمین پر گر جاتا ہے۔ وہ اپنا سفر جاری رکھتا ہے اور آخر کار بیسٹ کے محل میں پہنچ جاتا ہے۔ موریس نے وہاں پناہ لینے کا فیصلہ کیا اور چمنی کے سامنے خود کو گرم کیا۔ اس کے بعد وہ میزبان کی تلاش میں کھانے کے کمرے میں جاتا ہے، لیکن اس کے بجائے اسے میز پر بات کرنے والا کپ ملتا ہے۔ یہ محسوس کرتے ہوئے کہ محل میں کچھ گڑبڑ ہے، موریس جلدی سے اپنے گھوڑے کے پاس چلا گیا۔ تاہم وہ باغ میں کھلتے ہوئے گلاب کو دیکھتا ہے اور اپنی بیٹی کے لیے ایک توڑنے کا فیصلہ کرتا ہے۔ اس کے بعد حیوان اچانک اس کے سامنے نمودار ہوتا ہے اور موریس کے گھوڑے کو ڈرا دیتا ہے۔ جب موریس کا گھوڑا اس کے بغیر واپس آتا ہے، بیلے کو احساس ہوتا ہے کہ کچھ غلط ہے اور اس کی تلاش میں نکل پڑتی، یہاں تک کہ وہ قلعے میں داخل ہونے سے پہلے اپنے دفاع کے لیے ایک لکڑی بھی پکڑ لیتی ہے۔ اس کے بعد وہ اوپر سے ایک آواز سنتی ہے اور آخرکار اسے اپنے والد کو قلعے کے تہنے میں بند پایا۔ موریس جلدی سے اپنی بیٹی کو بتاتا ہے کہ قلعہ میں حیوان ہے اور اسے جلد از جلد وہاں سے نکل جانے کا حکم دیتا ہے۔ اس کے کچھ ہی دیر بعد جانور نمودار ہوتا ہے اور انکشاف کرتا ہے کہ اس نے موریس کو اپنے باغ سے گلاب چوری کرنے پر گرفتار کر لیا ہے۔ بیلے کہتی ہیں کہ وہ وہی تھی جو گلاب چاہتی تھی اور پھر بیسٹ سے التجا کرتی ہے کہ وہ اسے اپنے باپ کی جگہ لے لے۔ تاہم موریس نے انکار کر دیا کیونکہ اس کے پاس زندہ رہنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ جانے سے پہلے بیلے اپنے والد کو الوداع کہنے کا آخری موقع چاہتی ہے اور بیسٹ آخرکار جیل کھولتا ہے۔ وہ موریس کو گلے لگاتی ہے، پھر جگہ بدل کر اور خود پر گیٹ بند کر کے اسے حیران کر دیتی ہے۔ جانور پھر موریس کو گھسیٹتا ہے اور اسے جانے دیتا ہے۔ چند گھنٹوں کے بعد جیل کا دروازہ اچانک کھلتا ہے اور بیلے آخرکار محل کے نوکروں سے ملتی ہے جو گھریلو اشیاء میں تبدیل ہو چکے تھے۔ ایک لومیئر نے اپنا تعارف کرایا اور کہا کہ وہ بیلے کو اس کے کمرے میں لے جائے گا۔ اس کے بعد ایک میکلکلاکسلشنیر کا سربراہ کاغذ ورت بھی ان میں شامل ہو جاتا ہے۔ اپنے نئے کمرے میں پہنچ کر بیلے سے ایک پنکھوں کی جے سلیش والی نوکرانی پلمیک سے ملاقات ہوئی جو فوراً ہی اپنے گرد آلود کمرے کو صاف کرتی ہے۔ لومیئر اور جادو سے پہلے ایک جوڑے تھے، اب بھی وہ ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں۔ اچانک الماری گانا شروع کرتی ہے اور اپنا تعارف میڈم ڈی گارڈروبی کے طور پر کراتی ہے۔ اسی دوران موریس گاؤں پہنچتا ہے اور اس جانور اور اس کے محل کے بارے میں سب کچھ بتاتا ہے۔ یہ سن کر سب سوچتے ہیں کہ وہ پاگل ہے سوائے گیسٹن کے جو اسے سنجیدگی سے لیتا ہے اور بیلے کو بچانے کے لیے تیار ہے۔ وہ رات کے وقت جنگل میں داخل ہوتے ہیں، لیکن موریس قلعے کا صحیح راستہ دکھانے سے قاصر ہے کیونکہ اس نے جو راستہ لیا تھا وہ جادوئی طور پر بدل گیا ہے۔
एक मौके पर गैस्टन अपना गुस्सा खो देता है और इसे यकीन होता है कि मॉरिस फरेब में मुब्तला है। इसने ये भी इंकिशाफ किया कि वो बेले को शादी में इसका हाथ जीतने के मौके के तौर पर बचाना चाहता था। जब मॉरिस को अपने असल मकसद का इल्म होता है और वो इसे मुस्तरद कर देता है तो गैस्टन इसे बेहोश कर देता है और इसे जंगल के बीच में भेड़ियों के लिए छोड़ देता है। कले में वापस जानवर गुस्से में है क्योंकि वो नहीं जानता कि बेले को जेल से रहा किया गया था। लुमियर वजाहत करता है कि वो लड़की हो सकती है जो उनकी जादू को तोड़ सकती है, लिहाजा वो बेस्ट को राजी करने की कोशिश करता है कि वो बेले को रात के खाने पर मदऊ करे। इस वक्त बेले जो खिड़की से फरार की तैयारी कर रही है दावतनामे से इनकार कर देती है क्योंकि वो अपने अगवाकार के साथ रात का खाना नहीं खाना चाहती। लिहाजा जानवर नाराज हो जाता है और कहता है कि वो इसे मजीद खाना नहीं देगा। इसके बाद वो अपने कमरे में वापस चला जाता है और बेले को देखने के लिए जादुई आईने का इस्तेमाल करता है। इसी वक्त गुलाब की पंखुड़ियां गिरती रहती हैं जो इसका अजाब करीब आने का इशारा देती है। इसी दौरान एक चाय का बर्तन सिलशहास कीपर मिसेस पोर्ट्स और उसका बेटा चुप जो अब चाय का कप है बेले के कमरे में आए। वो बेले से एक कप चाय पीने को कहती है और इसे रात के खाने पर वापस बुलाने की कोशिश करती है। वो इस पर मुआफी भी मांगती है जो इस जानवर ने पहले किया था। बेले आखिरकार खाने पर राजी हो जाती है और महल के तमाम नौकरों ने इसके लिए एक शानदार शो पेश किया। रात के खाने के बाद बेले ममनुआ वेस्ट विंग में घूमती है और आखिरकार जादुई गुलाब को ढूंढती है। इससे पहले कि वो इसे छू सके जानवर अचानक नमूदार होता है और इसे फौरी तौर पर जाने को कहता है। खौफजदा होकर बेले कला छोड़कर जंगल की तरफ भागी जहां पहले से भेड़ियों ने इस पर घात लगाकर हमल किया। खुशकिस्मती से जानवर इसे बचाने का इंतजाम करता है लेकिन इस अमल में खुद को जख्मी कर लेता है। ये समझते हुए कि बेस्ट ने इसके लिए अपनी जान को खतरे में डाल दिया है बेले इस जानवर को वापस कले में ले जाती है और उसके जख्मों की देखभाल करती है। महल के नौकर उसके बारे में बहुत परेशान हैं जिसकी वजह से बेले को हैरत होती है कि वो इतने जालिम शख्स की इतनी परवाह क्यों करते हैं। मिसेस पोर्ट्स बताती हैं कि जब मिस्टर ने अपनी मां को खो दिया तो उसके जालिम बाप ने प्यारे मासूम लड़के को ले लिया और इसे अपने जैसा बना दिया। अगले दिनों में बेले ने जानवर की देखभाल जारी रखी और इसे मालूम हुआ कि इसे किताबें भी पसंद हैं। इसके बाद वो लड़की को महल की लाइब्रेरी में ले जाता है और बेले वहां बहुत सी किताबें देखकर बहुत हैरान रह जाती है। वक्त गुजरने के साथ साथ दोनों का रिश्ता करीब तर होता जा रहा है। एक दिन बेस्ट बेले को जादूगरनी की तरफ से एक तोहफा दिखाता है। ये एक किताब है जो कारीन को जहां चाहे ले जाती है। बेले इस किताब का इस्तेमाल पेरिस में अपने बचपन के घर जाने के लिए करती है जहां इसे टाउन के डॉक्टर का मास्क मिलता है और जल्द ही इसे एहसास होता है कि जब उसकी मां बॉबविंग टाउन से मर गई थी तो इसे और उसके वालिद को वहां से जाने पर मजबूर किया गया था, एक बात जो उसके वालिद इसे बता नहीं सकते थे। दरी असना मॉरिस को कस्बे के हरमैट ओगट ने बचाया जो इसे वापस अपनी पनाह में ले जाती है। सेहतयाब होने के बाद वो गांव वापस आता है और गांव के दूसरे लोगों को गैस्टन के जुर्म के बारे में बताता है। इसके थोड़ी देर बाद गैस्टन नमूदार होता है और फौरी तौर पर गांव वालों का सामना करना पड़ता है। वो अपना दिफा करने की कोशिश करता है और मोरिस से इस बात का सबूत मांगता है कि इसने अभी क्या कहा। चूंकि वो ठोस सबूत फराहम करने से कासिर है, गैस्टन ने इन सब को कायल किया कि वो मोरिस को जेल भेज दे। कले में नौकर इस रात अपने मालिक को तैयार कर रहे हैं। शुरू में जानवर अपनी जाहिरी शक्ल के बारे में फिक्रमंद और गैर महफूज लगता है लेकिन आखिर में इसके खादिम इसका एतमाद बढ़ाने में कामयाब हो जाते हैं। बेले भी अपने कमरे में तैयार हो रही है जिसकी मदद से मैडम डी कार्डरूबी इसके लिबास को हतमी शक्ल देती है। उनके मिलने के बाद जुड़े एक साथ हाल में चलते हैं और एक रोमानवी रक्स का इश्तिराक करते हैं। इसके बाद वो बालकोनी में चले जाते हैं और बेले अपने वालिद के लिए अपनी ख्वाहिश का इजहार करती है। इसकी वजह से जानवर इसे अपने कमरे में ले जाता है और इसे जादुई आईना देता है। बेले इसे तेजी से इस्तेमाल करती है सिर्फ अपने वालिद की हालत दरियाफ्त करने के लिए। ये जानकर हैवान आखिरकार इसे मारिस को बचाने के लिए रहा करता है और इसे याद रखने के लिए जादुई आईना देता है। इस वक्त कले के नौकर उम्मीद खोने लगते हैं लेकिन वो अपने मालिक के फैसले को समझते हैं क्योंकि वो आखिरकार लड़की से मोहब्बत करता है। गांव वापस पहुंचकर बेले ने उन्हें अपने वालिद को आजाद करने का हुक्म दिया। इसके बाद वो अपने वालिद की अक्लमंदी को साबित करते हुए देहातियों के सदमे के लिए आईने में जानवर को जाहिर करती है। ये समझते हुए कि बेले को दी बेस्ट से प्यार है, एक गैरतमंद गैस्टन का दावा है कि इसे सिया जादू से मुतासिर किया गया है और उसने इसे अपने वालिद के साथ गाड़ी में डाल दिया है। इसके बाद वो जादुई आईना लेकर गांव वालों को इसके पीछे पीछे महल तक ले जाता है। गांव वालों के जाने के बाद बेले अपने वालिद से कहती है कि वो पहले से ही जानती है कि इसकी मां के साथ किया हुआ था और वो इसे गुलाब की वो झुंझलाहट दिखाती है जो इसने अपने पुराने लावारिस घर के जादुई दौरे से ली थी। इसके बाद वो ताला खोलने के लिए अपने वालिद की मदद लेती है। शुक्र है मॉरिस को इसे खोलने में ज्यादा देर नहीं लगती जिससे बेले को महल में वापस जाने का मौका मिला। दरी असना महल के नौकरों को एहसास हुआ कि बहुत से लोग उनके महल में घुसना चाहते हैं। वो जल्दी से एक रुकावट बनाते हैं ताकि उन्हें अंदर जाने से रोका जा सके, लेकिन लुमियर को उनसे निपटने के बारे में बेहतर अंदाजा है।
महल के दरवाजे को कामयाबी के साथ तोड़ने के बाद गांव के कुछ लोग इस जगह से वाकिफियत महसूस करते हैं। सही वक्त पर जादुई अशिया खुद को जाहिर करती हैं और घुसने वालों पर हमला करना शुरू कर देती हैं। जंग के दौरान गैस्टन ने अपने साथी लीफो को छोड़ दिया, जिसे पियानो ने मारा है। इसकी वजह से बाद में गांव वालों को रोकने के लिए महल के नौकरों का साथ देता है और लोग कला छोड़कर चले जाते हैं। दरी असना गैस्टन ने जानवर का सामना किया, जो वापस लड़ने के लिए बहुत अफसुर्दा है क्योंकि वो वाहिद लड़की जिससे इसने मोहब्बत की है वापस नहीं आती है। गैस्टन ने फिर इसे पीठ में गोली मार दी, जिससे जानवर छत पर गिर गया। बिल्कुल सही वक्त पर बेल नमदार होती है और गैस्टन को जानवर को मारने से रोकने की कोशिश करती है। बेले को वापस आने के बाद जानवर वापस लड़ने के लिए अपनी रूह दोबारा हासिल करता है। एक लम्हे में वो गैस्टन पर काबू पाता है, लेकिन बेले के साथ दोबारा मिलने से पहले आखिरी सेकंड में अपनी जान बचाने का फैसला करता है। ताहम गैस्टन ने अचानक एक गैर मुस्तहकम पिल से बेस्ट को गोली मार दी, जो फिर गिर जाता है, जिससे गैस्टन गिरकर मौत के मुंह में चला जाता है। बदकिस्मती से हैवान इसी तरह मर जाता है जैसे आखिरी पंखड़ी गिरती है और तमाम बंदे बेजान अशिया बन जाते हैं। जैसा कि बेले आंसू बहाते हुए जानवर से अपनी मोहब्बत का दावा करती है और इससे इल्तिजा करती है कि वो इसे ना छोड़े। आखिरकार अपने आप को जादूगरनी के तौर पर जाहिर होती है और इस जादू को खत्म करती है, जो इस जानवर को जिंदा करता है और इसे इसकी इंसानी शक्ल में बहाल करता है। जब दोनों एक बोसा कर रहे हैं, टूटा हुआ कला अब दोबारा बनाया गया है और महल के तमाम खादिम दोबारा इंसान बन गए हैं। वो खुशी से अपने खानदानों के साथ मिल जाते हैं क्योंकि गांव वालों ने उनकी खोई हुई यादें बहाल कर दी हैं। फिल्म का इख्तिताम बेले और प्रिंस की बादशाही के लिए एक रक्स की मेजबानी के साथ होता है, जहां वो खुशी से रक्स करते हैं। इस तरह